Yo yo yo, halo teman-teman, jumpa lagi dengan mainan Ota di sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman, paman di sawah lagi teman-teman, dan paman juga sudah siapin keranjang besar di sini teman-teman. Wow, hari ini paman ajak kalian mencari mainan lagi ya. Go go go, let's play. Ayo kita cari teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita cari di sini ya teman-teman. Wow, di mana ya teman-teman? Wow, di sungai atau di sawah teman-teman? Wow, kita cari di sawah aja teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wadidaw, wow. Ada dua mainan teman-teman. Apa ini ya? Kita ambil satu persatu teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ada pesawat di sini. Wow, keren sekali, berwarna kuning. Wow, kita masukkan keranjang teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil yang satunya. Wow, yang ini berwarna putih. Wow, ada di atas pohon teman-teman pesawatnya. Wow, keren sekali, berwarna putih teman-teman. Oh, kita terbangkan teman-teman. Wow, kita simpan sini. Oke teman-teman, kita cari mainan lainnya yuk. Gimana ya? Kita cari di dalam lumpur teman-teman. Wow, ternyata ada mainan di sini teman-teman. Ada dua. Wow, terjebak di dalam lumpur teman-teman. Wow, kita cuci dulu teman-teman. Wow, kotor sekali. Wow, lihat teman-teman, ada motor ATV, motor beroda 4 teman-teman, berwarna kuning, ungu, dan pink teman-teman. Wow, keren sekali. Depan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, sangat berlumpur rodanya teman-teman. Cuci dulu. Wow, lihat teman-teman, motor ATV berwarna pink, hijau, dan ungu. Wow, keren sekali. Kita simpan sini. Kita cari lagi yuk teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada lagi. Wow, ada motor teman-teman. Kita ambil satu persatu teman-teman. Warna-warni. Wow, berwarna merah teman-teman. Wow, ini MotoGP teman-teman. Nomor 46. Motornya Rossi teman-teman. Wow, simpan sini. Selanjutnya berwarna kuning. Wow, nomor 46 lagi teman-teman. Ada MotoGP. Motornya Valentino Rossi lagi. Kita simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, keren teman-teman, berwarna hijau stabilo teman-teman. Wow, nomor 46, motornya Rossi. Wow, keren sekali ya. Kita kumpulkan sini. Tinggal satu teman-teman. Wow, berwarna hijau, ada motor balap lagi di sini. Wow, keren sekali. Simpan sini. Kita cari lagi yuk teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sana banyak mainan yang ada dalam lumpur. Ayo kita ambil satu persatu teman-teman. Wow, kita cuci dulu. Wow, lihat teman-teman, ada kereta Thomas berwarna hijau dan merah. Wow, keren sekali. Simpan sini. Lanjut ya teman-teman. Wow, berlumpur sekali teman-teman. Berwarna kuning. Wow, kereta api Thomas lagi teman-teman. Wow, keren sekali. Simpan sini. Lanjutnya teman-teman. Wow, berlumpur sekali ya. Berwarna biru dan merah. Wow, ini temannya kereta api Thomas teman-teman, Thomas and Friend teman-teman. Wow, keren sekali. Kita simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna merah. Wow, kereta api Thomas lagi teman-teman. Wow, keren sekali. Kumpulkan sini. Wow, tinggal satu teman-teman. Wow, ada mobil lumpur teman-teman, Jeep Off-Road berwarna merah. Wow, keren sekali. Ayo kita kumpulkan. Oke teman-teman, kita lanjut mencari mainan lagi yuk. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mainan lagi. Wow, sepertinya hewan teman-teman. Kita ambil satu persatu. Wow, ada jerapah teman-teman. Wow, keren sekali. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, ada rusa, hewan bertanduk cantik teman-teman. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, lihat ada gajah di sini. Wow, keren sekali, lucu ya. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, ada binatang buas di sini teman-teman. Ada macan. Wow, simpan sini. Yang satunya teman-teman, wow, ini singa teman-teman, si Raja Rimba. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan sini. Oke teman-teman, kita cari mainan lagi tuh. Cari di sini ya.
Wow, wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini banyak sekali mainan di dalam lumpur. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, keren sekali. Ambil satu persatu teman-teman. Wow, kita cuci teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada mobil pemadam kebakaran di sini berwarna merah. Wow, keren sekali. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, apa ini? Wow, ada Ultraman teman-teman. Wow, keren. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, cuci dulu teman-teman. Wow, berwarna kuning. Ada mobil polisi. Wow, bagus sekali. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berlumpur ya, kotor sekali. Wow, berwarna kuning teman-teman. Ada mobil balap di sini. Wow, keren. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna hijau teman-teman. Wow, ini si Rocky teman-teman, temannya Tayo. Wow, keren sekali. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna kuning. Ada si Lani di sini. Wow, bagus sekali ya. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna merah. Wow, ada si Gani. Wow, lucu sekali dia. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, lihat teman-teman, ada si Tayo di sini. Wow, lucu sekali ya. Simpan sini. Selanjutnya, wow, ada mobil derek teman-teman berwarna kuning. Wow, keren. Simpan sini. Selanjutnya, wow, lihat teman-teman, ada mobil derek lagi, tapi dereknya hilang teman-teman. Wow, kita kumpulkan. Ambil lagi teman-teman. Wow, berwarna orange. Wow, ini eskavator pemecah batu. Wow, keren sekali. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, apa ini? Wow, lihat teman-teman, ada Ultraman berwarna biru. Wow, mantap. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna kuning. Wow, ini Willowader teman-teman, keren sekali ya. Simpan sini. Selanjutnya, wow, ada yang berwarna putih. Wow, mobil polisi teman-teman, bagus sekali. Kumpulkan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna kuning. Ada kepala truk teman-teman. Wow, keren. Simpan sini. Selanjutnya, wow, berwarna hijau teman-teman. Wow, ini mobil polisi. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, warna kuning. Wow, bulldozer salju. Wow, keren sekali. Simpan sini. Selanjutnya, wow, apa ini ya? Kita cuci dulu lumpurnya. Wow, ada dump truk teman-teman berwarna kuning. Wow, keren. Simpan sini. Selanjutnya, wow, lihat teman-teman, ada eskavator pengeruk berwarna kuning. Wow, mantap. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, yang di belakang teman-teman, wow, ada truk pasir berwarna putih dan biru. Wow, mantap. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, apa ini? Wow, Spiderman berwarna merah teman-teman. Wow, keren sekali. Kumpulkan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, ada truk molen berwarna hijau dan abu-abu. Wow, keren. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna putih. Ada mobil box di sini. Wow, keren sekali. Kumpulkan sini. Wow, masih banyak teman-teman. Wow, berlumpur sekali. Cuci dulu. Wow, truk molen teman-teman berwarna biru, abu-abu dan kuning. Wow, keren. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, lumpurnya tebal sekali. Cuci dulu. Traktor sawah teman-teman berwarna hijau. Wow, mantap. Simpan sini. Wow, tinggal satu teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada kapal bajak laut di sini. Wow, keren sekali. Ayo kita ambil. Wow, jauh sekali teman-teman. Kita cuci dulu. Wow, lihat teman-teman, berwarna biru, merah, kuning, hijau. Wow, keren sekali ya.
Wow, mantap. Kita simpan sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman, semua mainan berlumpur sudah terkumpul semua. Wow, banyak sekali. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.